mali jamana nga khana tunanti wat kebe ga khlanti coronavirus kengate ho kebe ni ministre ngabe ga skiro santo wat ne kbar nga ko to skbaru nga mi gada ikini kenwa daru nange mo kebe ga avril qaswa kenta mondo sikunga kbar ko nya mo kebe ministre ngante na jamal le moni tawla dinanti suronyiri kurumbata na watenga awrikunga ken kbar kenya kite kebe ga ni daru nange mo kasunta mo ado sikunga kenen fale khana tunanti serbana kanu kenga faso daru kenen fale serbana kanu kenga fati hakem fati kebe ga ni ikanga suronyiri bi wat kebe wari yakuma kandingira no bane kebe ni commune enga bamako soro siki commune 4 nga bamako soro fili kun soro fili robo de manon ko le mo benu gaire gadde mo nan to ko le mo khrawni ina kunyari kene fal kebe ni commune 5 nga soro fili asu ko manto soro nyiri wat kebe war kunya ngana kun ko fuke ni jati kitu nga wara mo kebe ni daru mali de manon wat kebe yakhlin coronavirus awari kamero tampile no soro siki ay kun no nga soro tammi kun fati golle ken ngo serenga kebe ga haso ken ni tampile aro soro timia golle kebe ni soro kutu watenga kuboni dotoro ngol yo ferengami mo be gankata kunga na ijara docteur Mama Kumare secrétaire général du ministère ngabe ko santo batene khibara nga and ki dibatelo communiquer kena dangi keba ni banque mondiale la kenna nga newtu nan kati mali jamana de mana kuro ke lojo ko teba ga dona sukama mali gankata ayontro baka du kama mo kebe ke ngona bre nga kebe ga da mo gumdina kini mali akeni tampile do milianu tampile milionu karagi aro ko monyeri ujine dollar en kalsikuma ira kenya nga newtu gemenya kama nantina mali de mat kenga anan kati ke watte gejanga kuma yonga khana tunanti keba ni banque mondiale arake golle ala sabatindi do fedde be ga ni ida association internationale de développement yen nga neke koy me ko nga neke da kibaga ni kitibatu la kibaga ni darwa banque mondiale nga sir nyamante be ga ma kibaga ni bamako kenen fale ni na wala kibe ko na barke man ni mania kibaga ni watte be ga coronavirus malika taga janga kamo ina de malati kenya ko soronga da jara nek tan kamo watte na ko no kita kenen fale ko mo watte ga me kita kata ko ten kana katana kamo wala na ko su ko montonye aro khadi kibaga ni watte ga sir be ga ina kata tum na tawanga kengo kungul be nga rek na depuis sa france kanenga ay nyana kengo ken dang falo ku beno ga derga ina kunga ini ijarate ngane ga ina sababu yo khadi ku laboratoire mbero ngono ya forum pen do kuno ku beno na simbe talankini kunga yo kisaba tu na katinya na ikitunga banque mondiale na kuranti mali jumana nga iwade mana ke wakati kote kundu malla sa kebe ni sanga ga mali ma mo kebe anyille yo kitala lo no goluku idiga mo ngo kunga ko ngasire beno watenga ni irega ayo alakati tu ni kurma ti ga forum pen ni kebe ni mo kebe kunga ken dang falo jarna sababu de ga ka ken kana kite sire ga ni sukena kan gani kibaga ni banque mondiale ke sire o jamana o yati directeur des opérations xanat no tanda kiti batelo kayit ke ko kengo xanat no te mali jamana kamar templo suro ski bo tenga ko laga kengo na ko no suro tamé fati templo suro tumi ko ijare sabati nen kelenga xana tunante mali jamana nga ko watu ni wayna kanu dingira gabe kuma kenya ko mun ngonga no khube gakal nanti tenyu niru kibo ni suro buru bero ngari idion to bakano kenya kan ko ta aladi ke ko ta darume kengo ma tamone me sere go janyu kuli na le kenu kibo gani debe gakal nanti tenyu niru ke akenga no khube gani koro ana ken nambanya kenga mufti maranga kengo suro go jogi golle kenu kenga ni debe dun ko nga khaganta iga sigi kibo gani suro buru ma idi den ko golle ke lenga ngatinya wa tamlu ñor ne fati tanji kemni til asran tele mbo fale ala di ke kotanga kemri en xibar ki ko kat ki tan ke dibe le mesro ndiga xenia ke ngo ga communiquer be ga xelanti madu ana ken ngonya ku benu ga sede golle gira sera na obe ndo bari ku ngoni da ko nanti so pour ku benu gari igabe ñani ay tele ma tanci ge sera xame igabe motunuma ke ngo dabonu way da kunyu gonu wutu ko dinan daga no xube gani taguru ke nga inati non nanti bara pirili kendo dibe ken ga malatu mo sire ken dibe gani tenyu niru ko ken ngi fale xana tonte de ko filli war de busiki e suri semen kawme de be fana ni taguru fillandi te nuru sikandi anakana ku zwan sigi medang ko xana tonta ni sawi so burku ni yonto tele ko sere ga kat ken chara na wona asabatindi de be ngonda ko tro siki ko kun jogi idanga ni ko aro dabol ni ko so burku kat tele kun khay ira kun de be ke be ga xalanti taguru idikita ken ko mali jamana harsa no ko be gani penso ba jamana ko le mo non kay ko terrorisme da fa na li xenu dingira be yaklanti bendia kenga ne ke be so xenir wandi bankinga ke be ga debe no nga jamana ko le mo xana tunanti yalla gare kam ko tana so ku kama ko no gari imakati so ko ta ke be gani bankier nan kati boninde de barni no nga ko ke mo xana tunanti ke wati dura so nti ta ken kadema ke mo bani bandun ka wala terrorisme ko ka fayni nanti war xenu ke be gani jamana ko le mo ke gol ngi no ko be gani penso
soba kendo kucilana ga tanagate ar kilometer no kargi kenga mofti maranga kenga bendi era kunkana xexere golle ki xanne ma suba fana 5h30 ngati wat kragan den tanji community adima kebe kura limundo sembe kebe gari kenya da wajibi so burgu kama inan katurnu na idu muru gajan ken ngo nga kana tan jamane kura le mabane nga kebe ga jogi kuma kenen fale kebe ni so burgu ira xamna katina bure kebe tane kiten chaka kama ken khori makati nyangini ken xara tan kebe ni tenin ki ngo nga daru wakatamru banandi ndima jamane kura le mundiga wala buna bure ni go kuma no kebe ga xlanti nokura ken ka de bu filina ken le duenza akendo ombori ken ka mofti maranga kileke bagili sevare kati gawi ferenchu kutune kuma kumbuna buru no sebe no wari anna kidenga ina kati buru ni iganta kati ni mo kebe kene vale kene gel vale police ndaga be kanwa aru douane ndaga du gendarme ndaga no kube gani benna ken to minya cercle no nga soron ken ko kay ko ngene terrorisme na ken kanyi khasuga tamundo fillo ngoro ken no ala hadi ngoro nga kenya wati temple do fillo ndi ndima jamane ko len ko ngoto no kube yekhlanti force spéciale kunkino wati temple sikondi ndima ken ko gana to nanti kebe gani police no siki ikati kitanta akunka mako ko gani ga sanku kene vale ko bonu gari khani akuma kunko ni wuru nan kati telle ya golle ken ko khana to de mobil ngati ida imbello ken moto ni ko ka idigat kunka coronavirus kengani wate kiwoga da sura samande lenki ko tanga nya sababu ko kiwoga ni France jamani makki Emmanuel Macron daron diga mukati jamani le mo bito mani me inta wonna du nanti warni sefe asefe le ni wuru mani bane kama wuru foga be ken kama agonda ko nanti France jamani le mo finna to ko fonno nga ko nakati wu chakati ba kenga da wati be kini kenga telesigma men kaso be garini akin tamulo bane ko kenga ke dimma ke nani ne woynya kenna sababu ko la ko kanuna jotto ni gollun kutunga ina kati killen kita khawru kenga an khawla ko nanti drogoto watike ganta sembe kitana mo kebe kuma franje manya makko minel makro adiga me go nyakenga kene fara minel makro gara kebe tana ko fotam radio ma non kibara kini tambo ko be no go jaman cembento no arakallo kenka kuma wara nyiki wo minel makro adiga mu sire tana diga me nya falle kene ko Senegal jaman makke kengani makka salla kenwa ala dike ko tanga kana to di makki sall diga diga mu kendo kebe gani papu François Kelti ndina nya makke ko kenka diga mu kuma kenwa kana to kumpa kala nusuga kebe kama kenni kebe gani demandira ko ikata kandi may nyana katti fatamdira jamanu kuy tigwen FMI kebgani banque mondial tambu ben xagiya ko tambu kun katti jampani di igabe sudi gamu awru Kenya kama ko aren kebgani jaman cemben to begen temple jaman to begen nati G20 ko ngara menye kebe de bar nan qaso ay go diga me kenya ko ni ken ko nan tina fay jaman ben sego wanti de tambu ben giya kin tambu nan katti yampana kebgani ikama wala ni trande wat gille kama kudu nan katti ali kenga fu kenga akaza wenga jamanu ku kama ay ko sikki bakka ko jamanu ko mari musulen ko tanga asula sama en ko aro kibagani ko ni FM wala banque mondiale asuna la sama ba ne ki an ko kitabu in qasi kitabu ni me ko intara du no khulu ni go fo kitabu ni go nga ay go birenya na kunya kama sino tamil ko xala do ko tambo kibagani fatam ni radio nga ay go kentino tamil ko tambo ki ametana ta kama na fumundi nan ga waro ka musiki do tandu milliard du kargi dollar qasim ki nga na kempay sin bana khallini kamro tan nagate aro milliard no kargi ko Emmanuel Macron gara kibe khanu ko kinna di France jamane aro Europe jamanu kafo tambu be ngi do fatam ni radio jamanu ko ga ina kati jampara kun tambudi aro kunyu ko bolli ki qotare ko jamanu ko agi kama fatam ni radio jamanu ko sino danginto man idingani sigali ki wati be gar kundu kinna swabi ko kitaw lumbuga no ngat kunga be suboro ni fatam ni radio jamanu ni ma kafo nga kana to tira sira khoro nakati kunju kan khalsu nguli ngana khore kunya sugani kuma ino africaine kento nga ina jatire nya gollun kama demande be gan ko fatam ni ramuru aro demande kendari da iga surugul mo kebe kuro asunda gati ikilenga kuma fo sere bene gadu kuntoro isutu ntoni ijaman no aro fatam ni no saka gollu kutu bene igadi foga kuma kunyo ko bene gadu fera simanti demande sunda aro fatam ni to sorna gat kelawo aya bagane coronavirus nga tanga ara golle tigi ni jaman gabe kuma ken golle siken ko jamanu go joppe wakile ne fonne golle ke nawtu ken go ani Espagne jaman nga yobam na golle ngutu ke bagani fonne ka soron jotin tani ara ke woni bito tamdo karago de kenya igati serna mabu ke bagani selanga se gabe no ko ke bagani junu mon me haram mare me kunga be sura golle jobe ke bagani daru nangam afran kason tamundo sikonga Espagne jaman no ko golu dan tan ko golu garanta ski kili dabare ga ken ko ke bagani BTP izin golu ma ken no ne ken ka golle
fa ko ngal lantaski ken tabura ira muru suru ma ko beno golnya kudi menu ina kati golunga na ajopa ko tirni ko to dan tan to ko kibagani Madrid ake mara ken kerse kengani Isabel Jazz Auso akinga tirni ko tengande katsere bagani Petro Sanchez kenwa kibagani ga kibakalante mask angani so mo ya kibagani lakungar nunga akendiga mu ken kamakuma kibagani wujul man maharama kunda golungu tu daru man yo keni ma kunga igangati du tangana tikenga igon tirni na awru ken kamakuma kenwa kana tunati kibagani hajunga na awre kibe yagan kenye bo kibagani fanka ngara leer botu kenna nanti million tammi kay maski iwaski de kemusaka na kenta andi kunga kungo limira kunanti ya joppe dingira dantanto transport ngana no ko na to metro no ko bisu no kunga ira kenya dingira gabe na gawra kibagani trenga ko no gatelle debi lemu kunga kengo kungo limira jobo sukendo abaten kenna falle gana tunanti sa khibar ke ala besu ko mantel la samandi ala besu joti sigal serga khibar ka espagne jama ngani agabe nyani mosri serga be kono ko no gulena izunu no kunga kunchuro ayo izini mekunga ikanna golluku diga mo nga soronga boy mekama ana mo ya sobi watigena jatindi soronga kayda kunati ferunga kharnge mo kebe sebe nga golnyanga igankata idemana coronavirus nga ten xabar nga la se fenga mo di dingira dantan to boy mo ko be no ngalen ki ko edo wuro ko nga ay ko xiwi woni kuti du nga kello ido menanga en sobi ko ministre be gani ministre de l'intérieur akenga ni ki ba suro jama no on tangan nen xabar nga tiri ki xalna aken nanti i membaka ili kungure jama ni manke Recep Tayyip Erdogan amadou nge gele ki be gani daru nga nanti ministre nga anan katiti ni golle nga iwa awalla gollu be no ga dabar ko nga ki be gani watte kana kate no nga raga jangen no nga ay ko ministre nga gollu be dabar suron kitana kenga na burundi mo siri ken jabura kenga ke be simata gisel gollenga boni ma gollenga ini membu gawre duwane ad kenya ko ministre de l'intérieur ko nan tan gollenga da ko jama nyama kenna ko nan timadu weti kenga manu chuke do kebagani igollum batenga ministre ge to nan ti Suleiman Soylu akenga de ambe do ko radanga ko kebagani watte ge ngen khadma agabanyani sigal wat ke be bito filinya bito filige bagati suronga ina mabu selanga kenya swabu na lati na kasenga jamane de ko ge khlat Istanbul gabe diga amuti kenya kem ngana tunanti kebani Iran jamana ngai kun qaida fay surunga gani la sama kebin gonga igol nan kati bakka fonne kudu kitaw nga sunu marga na kasi jamana ndigani golu dan tanto nga kun khon joppa gel kebani sibiti ke kotanga marakitu dan tanto di i jamana ndikuma kenwa kebani ma kun marakitu kun golu da khadu kunyu kun nan kati debarne wati ke gade kun gani kama mo kebira timonanti fo joppe bakkay kebani jamana nga siringa khebe ga to gadi khana tunanti kebani wujun na harmarme aw kenga ay bakka khagolu gonu da kunante aranta tina kunci gindu kundu kenya sabale gira khanu ke bagane dingira danta to gone la goyunu soronga kati backup ma ke woni la kolon kanu nga université nga restaurant nga hotel nga dugun dingira bero namu golo nga dingira ko beno aro salon de coiffure no soronga tele mo ko beno ko sura kana to ni idikia ko kuma ken ngi fale ke bagane jama challe kay kuma khana tan ken ko dan tanya na misurundi diga mo ken ka kama jama nyima ke asan ruwani gira kiboko adu gollu danta to no kita kilunga ko beno kunyu gono kunna kati debarne ko sorona kati na ka diga mu ken kama asanu randa ko nanti ke ngani marsin kasun tamblero nyoro ko ta kenya gira ko suronga ina mabu ke ngo kulunu gan ka baka kunyu go ni fagara kenya jopo kondo gouvernement gara ka sera be to kondo ina simonanti gobe gan watenci be nga fonni jog bakay jamanandi kenya diga wakile ke sera na kati auto ser gabe no ko be no ga jare baka wat ke mana bu do tron karo edi kenko eti kam sera su ga watenge direga ana bu tankar gi nga ko no ga so bakka no ko an bu ko ngai jamana ke tanjiro junu kar gi harmare me khade ko no kunju kati jarne khawatin me gara ko ke nga tere sigi ma tandume ado ujunu sigi haramareme Omar Enterinkano dinoren khibaru ngalenki yalla ga khawar jaga furno benu ani koy sero benu ga khibaru ko amurin mo ko min kanda kunni khamaremo Abdullahi kibaru barka fofana khara war khatrin kan nga alla ga ngum wa tanay wassalam